So, can you guys nampak kat depan ni, nampak tak? Can you guys see it? Yes. Yes, okay. Yes, Alright. Miss, can. Alright, good. Okay, so sekarang ni, I sebenarnya kalau tak nak buat kelas ni pun boleh juga, tapi I risaulah kalau kod-kod ada yang tak berapa clear lagi, okay. But so far you all would get a rough idea what you need to do, right? Sebab you pun dah buat you punya site map, you dah buat you punya storyboard, okay. The reason why I ask you to do dua benda tu dari awal supaya you boleh plan benda ni awal. Okay, sebab nak develop benda tu pun takes time. So kalau you baru nak plan sekarang, okay, it will take more time for you untuk siapkan lah. Alright, so hopefully semua you punya storyboard, you punya site map tu semua tu dah finalized. So all you need to do is just ikut je planning yang you buat, bahagikan tugas, and then boleh terus develop you punya application. Alright, so okay, I will go through dia punya guideline. Alright, so if you take a look here, your group project, dia akan ambil 30% of your final assessment. Okay, so you need to develop two things. All right, so first of all is you need to develop your promotional product video. Okay, benda ni I dah suruh you buat awal-awal dulu. Alright, I boleh je bagi you all buat benda ni last minute, tak ada masalah. Okay, meaning that maksudnya even sekarang, let's say lah hari tu you dah submit you punya final video, and then along the line nanti bila time you nak hantar ataupun you nak masukkan video dalam you punya apps, nanti you rasa macam I nak edit the video lah, nak make it better, boleh. Okay, maksudnya yang hari tu you submit tu tak finalize lagi. Alright, the reason why I ask you to submit that first supaya you dah ada bahan tu, you dah siap benda tu. So kalau you tak nak edit benda ni lagi, tak apa, meaning that you dah satisfied with this, it's okay. Okay, just stick with this yang you dah hantar hari tu, stick with that. Alright, tapi kalau you nak edit lagi, nak perbetulkan lagi, boleh, tak ada masalah. Alright, so I suruh you submit hari tu untuk menyenangkan you punya kerja. So tak adalah you buat benda tu last minute juga. Alright, okay, so again with your video dan you punya interactive application, you kena work in groups lah. Okay, so make sure when you do your promotional video ni, take a look at the requirement. Alright, duration maximum 3 minit. I tak nak ada yang terlebih masa. Okay, so kalau paling sikit pun seminit lah, janganlah just berapa saat je. Okay, paling sikit buatlah dalam seminit, maximum 3 minit. Alright, resolution buatlah HD. Maksudnya the better quality of your video, lagi senang, macam lagi sedap mata memandang lah. Okay, sometimes kalau you tengok, you buka YouTube pun kan, kalau you tengok video yang tak HD, you macam tak best sangat nak tengok. Okay, bila dia HD dia macam menarik, you punya nampaklah benda ni bukan amateur. Okay, alright. So content, any creative methods to promote the chosen product including all multimedia elements. Maksudnya dalam tu you make sure lah you buat you punya editing properly. Kalau perlukan teks, letak teks. Okay, kalau you rasa that you punya video tu macam tak dengar sangat suara, okay, ataupun kawan ni macam mamba-mamba ke, you boleh buat subtitles. Alright, that is considered as video editing. Alright, you masukkan elements kat dalam tu. Gambar you nak edit, masukkan gambar, keluar, fly in and out, boleh, tak ada masalah. Alright, so how you edit, all semua tu akan reflect dalam you punya editing skills lah. So I akan bagi markah dekat situ juga. Alright, okay, originality. Alright, so of course saya akan tengok lah in terms of the idea of your video, menarik tak you punya promotional video ni, buatkan I nak beli ke, okay, cukup information ke. Alright, and then of course the originality, okay, maximum 10% allowed taken from other sources. Maksudnya you punya video tu kena original. Okay, kalau you nak ambil daripada sources lain pun boleh. Contohnya bahagian depan je intro, kan kadang-kadang orang buat yang 3, 2, 1, you nak ambil part depan sikit tu, itu tak ada apa. Okay, as long as dia bukan video orang lain, is majority of your work. Okay, itu I tak nak. Alright, okay, make sure juga dalam you punya video, each member kena ada dekat dalam video tu. Okay, and then software editing paling bagus you gunalah Premiere Pro. Tetapi ada juga yang cakap ni saya punya software tak work, okay, ataupun you punya software tak boleh nak guna, laptop lambat ke apa ke, nak guna software lain untuk edit, tak ada masalah. Okay, you edit dulu dekat dalam phone and then lepas tu baru masuk kat dalam laptop, nak edit yang lagi besar pun boleh juga. As long as the editing skills is there, your video looks somewhat decent and professional, okay, supaya tak adalah nampak sangat macam budak sekolah yang buat. Alright, so make sure that your video ni is sama-sama lah, as a group you all agreed to the idea,
okay, and the design and the editing. All right. Okay, so submission, all right. Take a look at the submission yang I bagi dekat dalam group you all ni. Sekejap. Dekat dalam sini. Okay. So if you take a look here, this thing. Alright. So apa yang you kena hantar adalah, alright, these three things: product advertisement video, company profile application, and project demonstration. Okay. Due date 26 hari bulan 7. So tak lama lagi lah. Alright. So again, tadi kita dah talk about the product advertisement video. You dah siap, you upload dekat dalam YouTube. Alright. And then you attach je you punya link kat dalam Google Classroom. Ini dalam post ni lah. Okay, waktu you nak submit tu. So waktu nak submit tu ada dua benda yang you kena submit dekat dalam Google Classroom. Alright. Another thing you need to submit dekat dalam Google Drive. Okay, dalam Google Drive ni you letak file, you punya flash file yang you buat you punya apps itu. Okay, sebab kenapa I letak dalam Google Drive? Sebab dia punya memory kadang-kadang besar kan. Kadang-kadang dalam tu ada gambar lah, ada apalah, so berat. So Google Classroom tak ditampung. So that's why I suruh you letak dekat dalam Google Drive. Okay, so dalam Google Classroom ni hanya letak link to your product advertisement dan juga link untuk you punya project demonstration. Okay, dua ni I akan talk about it now. Alright, so let's take a look at the seterusnya, okay, which is your application lah. Alright, your application markah dia quite besar juga. Alright, so again, work within the same group. Okay, so I dah bagi the tutorial on how to develop an application menggunakan Microsoft Animate. Alright, so dalam tu juga I dah bagi tahu cara macam mana you boleh bahagi-bagikan tugas. Okay, I tahu semua sekarang semua dekat rumah masing-masing kan. Okay, so make sure that you distribute your work properly. Jangan bagi seorang je buat kerja. Alright, bagikan betul-betul sebab masa tak banyak. Okay, contoh seorang buat bahagian ni, seorang buat bahagian ni. So nanti bila dah siap, you compilekan je. Sebab bila nak compile tu senang je, you copy and paste sahaja. Okay, cuma mungkin ada masalah dekat bahagian video. Alright, kalau you perasan, bila you nak compile nanti, ada certain students, bukan certain lah, mostly lah, all of you, bila you compile, contoh lah seorang buat ni, dia letak gambar tak ada masalah tau, gambar dengan teks ada masalah, animation pun tak ada masalah sebab you just letak benda tu kat dalam layer. Tapi bila you menggunakan video dia embed. Maksud embed tu dia bukannya ambil video tu letak dekat screen tu, maksudnya bukan benda tu macam ni di-storekan dekat dalam screen tu. Okay, video tu di-store kat dalam location lain, tetapi dia macam linkkan you punya file you tu dengan video file dekat folder lain tu. Okay, so apa yang I sarankan adalah bila you develop you punya application, letak segala elemen semua dalam satu folder. Okay, maksudnya create satu folder. Okay, and then dalam folder tu you letaklah semua gambar, semua videos, apa-apa elemen yang you gunakan dekat dalam you punya project supaya dia tak hilang. Okay, so bila you nak gabung-gabungkan tu, okay, you bagikan semua file tu dekat dalam satu tempat lah, satu platform. So orang yang menggabungkan ni kena ada, basically contoh lah, let's say kawan you tu, dia pergi letak video tu dekat dalam project. Bila dia mainkan, it works. Tapi bila kawan you tu, dia copy paste layer tu, tapi kata, mana video kau? Tak ada pun. Sebab apa tak ada? Sebab video tu berada dalam folder lain. Faham tak? So dia tak dapat cari. So apa yang you kena buat adalah, bila you buat, you letak let's say kawan you tu yang tengah develop tu, okay, make sure waktu you develop tu letak video tu, linkkan video tu dalam folder yang sama. Supaya bila you bagi kat kawan you nak gabungkan, benda tu boleh tarik dalam folder yang sama. Boleh faham tak? Okay, so nak basically nak masukkan video tu pun tak susah. I ada bagikan tutorial juga kat dalam Google Classroom. Okay, so please take a look kat dalam tu, semua information ada kat dalam tu. So kalau you tak faham, ada masalah, you can always ask me. Alright, okay, so alright, so dia punya size dia maksudnya you punya resolution lah. You nak buat size application tu besar mana, tak kisah. Nak fill up the whole screen boleh, nak buat kecil je standard square pun boleh, tak ada masalah. Okay, but I suggest you buat besar lah, senang sikit nak nampak. Alright, so platform dia kita akan menggunakan Adobe Animate. So you akan menggunakan ActionScript 3.0 lah. Okay, so 3.0 ActionScript 3.0 is the
programming language, ada scripting language yang you gunakan untuk linkkan daripada page ke page yang lain. Okay, tekan play button, keluar lagu. So, semua tu menggunakan coding. So, bila coding, ini adalah language yang you gunakan. Alright. Okay, frame rate, okay, minimum you buatlah 24 frames per second. Okay. Ini tak kisah sangat lah unless you buat animation you yang gempak-gempak yang mungkin you require more frames per second, then it's up to you lah. Alright. Okay, content wise, make sure kat dalam you punya application tu bila you develop ada kesemua-semua elemen. Maksudnya ada image, ada text, ada sound, ada video and also ada animation. Okay, so bila I tengok you punya application tu, I nak tengok semua benda ada. Okay, so kalau hilang satu, contoh you tak letak video. Let's say you ada masalah you punya video, you tak letak video. So nanti markah akan kurang kat situ. Sebab you tak ikut dia punya requirement. Okay, and then lagi satu, the scene or module. Okay, scene or module maksudnya dalam you punya application, okay, berapa banyak bahagian yang you buat. Kalau you tengok dekat dalam Google Classroom yang I letak ni, ingat tak sebelum ni I ada bagi you, sekejap kat you punya, ni, this thing. Okay, so if you take a look here, there should be at least 5 main parts created inside your application. Maksudnya dalam you punya application, paling sikit sebab kadang-kadang previous student, kenapa I buat macam ni, previous student ada yang dia buat application whereby dia punya content benda bahagian kat dalam tu sikit sangat. Okay, padahal kerja group, tapi buat kerja macam nampak macam seorang dua orang je buat kerja. Okay, that's why I cakap buat at least 5 main part supaya nampaklah banyak sikit benda kat dalam you punya application tu. Okay, mungkin bahagian sini ada button untuk talk about the company. Okay, di situ bahagian to talk about company tu jual barang apa. Okay, ada lagi satu button yang boleh tekan kalau orang nak purchase, macam mana nak purchase, you boleh keluarkan information. Okay, kalau you nak buat dia macam menarik sikit, you boleh buat gallery ke, you boleh buat game ke. Okay, game tu mungkin you boleh buat quiz, ataupun ada juga orang buat drag and drop, ada yang student buat yang baju-baju tu ada doll, lepas tu tarik baju drag and drop lah tu kan. Okay, ataupun you buat game yang lompat-lompat ke. Okay, but since masa is limited, jangan fikir terlampau besar. Okay, of course you nak buat your project yang terbaik, try your best, but if your idea is not feasible, maksudnya terlampau besar untuk dibuat dalam masa yang ditetapkan, come up with a plan B. Okay, contoh you nak buat game lompat-lompat, tapi you try banyak kali dia masih tak work. Okay, jangan biar sampai benda tu tak work, scrap it. Okay, tukar plan tu kepada plan B yang lebih menyenangkan untuk you siapkan dalam masa yang ditetapkan. Contoh you buat quiz instead. Okay, so quiz pun consider as mini game. So let's say orang main tu, lepas tu dia kalau betul, okay, tapi quiz tu make sure dia berkaitan dengan you punya theme lah. Okay, jangan tiba-tiba you jual baju tapi quiz you pasal cerita TV. Okay, tak make sense. So make sure ikut dia punya theme. Alright, so semua content and information you letak dalam tu must follow the theme that you have chosen lah. Okay, which the theme is your company profile. Alright, okay, so okay, go back to this tadi. Alright, yang I bagi tadi ni contoh, you nak ikut boleh, tak nak ikut pun tak apa, ini contoh sahaja. Alright, so hopefully by now yang you buat you punya storyboard tu, you buat you punya site map tu dah confirm, so just develop je sekarang. Okay, alright, okay, and lagi satu, make sure you include the promotional video in this project. Disebabkan you punya video ni is a part of your group project, so pastikan you letak video yang you create tadi tu dekat dalam you punya application, embedkan dia. Okay, so bila you embedkan, maksudnya bahagian video tu dah settle, maksudnya dah ada satu elemen kat dalam tu. Okay, tapi kalau you nak letak video lain juga kat dalam application tu pun tak ada masalah. Okay, so up to you. Alright, okay, of course software kita menggunakan Adobe Animate. Alright, tapi kalau contohnya ada yang campur Adobe Animate dengan Adobe Flash, akan ada masalah kat situ. So kalau let's say everyone is using Adobe Flash, make sure everyone is using Adobe Flash. But if
majority of you is using Adobe Animate, pastikan semua menggunakan Adobe Animate. Takut nanti bila you nak gabungkan akan ada masalah. Okay, alright. So bila you submit, let me talk about your project submission. Balik semula, go back to here. Okay, so apa yang you kena hantar, alright, in terms of your application, you kena hantar you punya flash file. Flash file is bila you buat Adobe Animate benda you edit kat dalam tu, okay, .fla, itu yang you kena submit, letak dalam Google Drive. Okay, another thing you kena submit adalah you punya executable file. Ini pun I dah sebut dekat dalam tutorial yang I bagi tu lah. Okay, waktu akhir-akhir sekali, maksudnya bila dah siap compile semua benda, okay, executable file ni adalah satu file yang dah siap. Contohnya bila user, I sebagai user, you all sebagai developer kan. So bila I nak main you punya game, I takkan buka you punya flash project. Okay, sebab ini hanya digunakan oleh developer. Alright, user ni tak perlu tahu pun macam mana you buat you punya game, you punya application. Dia hanya tahu nak guna je. So .exe file ni adalah benda yang user guna. Okay, so this file yang dah siap lah. So kalau you akan tengok dekat dunia settings, dia punya more information tu kan, you akan nampak dia .exe. Alright, so masukkan ni juga dekat dalam Google Drive. Alright, and also masukkan segala elements yang you gunakan dalam you punya project you tu. Okay, kan I cakap tadi kan, bila you buat project, you create satu folder, you ambil je satu folder tu, letak kat dalam ni. Okay, so bila you buat buka Google Drive ni, sila create your own folder for your group lah. Okay. Alright, okay, another thing that you need to do, in terms of project presentation, okay, I tahu mungkin ada masalah whereby certain student ada masalah internet lah, okay. So, nak kind of prevent that, I nak you buat project demonstration instead, okay. So, maksudnya kita tak live face to face, okay, you tak present live dekat I, you record you punya screen, okay. So, this is considered as a project presentation lah, okay. So project yang dah siap, okay, I want each group member untuk present part of your application. Okay, I dah bagi contoh hari tu, take a look at contoh video yang I bagi, okay, itu Sam lepas punya student yang buat application tu. Alright, so ada student yang ada gambar kat bawah, ada student yang tak ada. So untuk for you all, I nak semua untuk tunjuk muka, okay. So keluarkanlah muka kecil kat bawah tu, okay. And then you present bahagian mana you nak present lah, okay. Make sure you present in English lah, okay. And then show, okay, this is your main page, and then we have 5 buttons. This button, blah blah blah. Okay, if I click on this button, dia akan mainkan sound and so on. Alright. So when you do screen recording, there are many software that you can use. You boleh menggunakan OBS boleh, okay, yang ni free kalau tak silap I, okay, OBS, Camtasia boleh, okay, any software will do. Teruk-teruk pun, kalau contohlah langsung semua tak boleh guna, gunalah Google Meet, okay. Ini pun boleh juga sebab Google Meet kita boleh record kan, okay, maksudnya you masukkan semua you punya member kat dalam tu, okay, and then you present screen lah for each person. Nak buat cara macam tu pun boleh, itu kalau terpaksa lah, alright. Okay, and then dah siap you punya video tu, kalau you nak edit, you boleh edit lah, okay. Dah siap you punya project demo, letak dalam YouTube, and then you linkkan video tu kat dalam Google Classroom. So, I akan, for your project, I akan tengok you punya video presentation, and then I akan tengok you punya files, alright. So, ini adalah ketiga-tiga benda yang you kena submit for your final project, okay. So also yang kena submit ni seorang je, group leader saja. So hanya group leader saja yang masukkan semua benda ni. Okay. So group details pun make sure bila you submit tu letak sekali komen lah nama company you apa, siapa you punya group member and so on. Okay. So make sure each group kena hantar you punya project by Monday. Alright. So kita ada banyak masa kan lagi kan, around like two weeks is it? Yeah, 2 weeks, around 2 weeks. Okay, so hopefully you have enough time to complete this lah. Okay, so all right, so let's take a look at your rubric. Okay, rubric is your evaluation form lah. So bila I evaluate you punya project, this is what I will look at. Alright, so bahagian atas ni is your application, bahagian bawah ni adalah you punya video.
Okay, so bila I marking you punya video, ini adalah benda yang I akan tengok. Okay, your content, alright, your organisation, macam mana you structurekan you punya video, you punya storyline you ke, okay, supaya macam bila I tengok tu I faham, okay, dia tak serabut, alright, the flow of the video cantik je, okay. And then introduction, okay, introduction ni make sure hari tu I dah cakap, you all ada buat you punya, apa tu panggil, animation kan for your company logo. Okay, so waktu awal-awal tu letaklah you punya company logo. Sekiranya maksudnya that is the introduction of your company lah, your video. Alright, so then baru start you punya video. Okay, so kalau nak tambah benda lain pun boleh macam 3, 2, 1 ke apa ke, ada animation lain, it doesn't matter, it's up to you. But make sure you ada you punya company logo kat situ. Alright, and then video continuity or editing. So ni bahagian editing yang I tengok lah. Okay, lagi banyak editing, lagi gempak editing you do, lagi menarik your video. So of course I akan bagi you high marks for that. Alright. Okay, audio editing. Alright, ini selalu I perasan student ada masalah when it comes to audio editing. Bila you tengok video tu, make sure you bukan setakat tengok editing of the video itself, tengok editing of the audio juga. Kadang-kadang audio tu tak balance. Okay, I tahu sebab semua orang guna kamera lain-lain kan. And then seorang record kat luar, seorang record kat dalam. So bila bercakap tu, you gunakan sound. Let's say you gunakan sound yang orang bercakap tu, ada yang kuat, ada yang perlahan. So make sure you, siapa yang perlahan tu you bump it up lah supaya dia sama, equal. Alright. So semua ni is audio editing. So lagu pun you masukkan kena, okay. Contoh you nak buat lip sync. Okay, macam contoh Sam lepas video project diorang lip syncing. So bila diorang edit video tu, audio yang dia masukkan tu tak kena dengan mulut. So maksudnya editing dia tak berapa bagus lah, audio editing dia. Alright. So make sure audio pun penting juga. Okay, lighting. Okay, lighting ni of course I tengok waktu you record you punya video lah. Okay, tak adalah gelap semacam macam tak nampak apa kan. Alright. And then camera technique. Okay, macam mana you record you punya video. Okay, macam orang-orang TikTok sekarang kan, dia buat transition ke, okay, the panning ke, go up and down ke, whatever. Okay, make sure video you tak bergegar ke. Okay, so everything is in good quality. So semua tu I tengok when it comes to marking your video. Alright. So that is in terms of video, and then I can go into you punya application pula. Alright, so of course bila kita buat application, kita kena make sure kita punya application tu cantik. So you need to use the creativity in the design. Jangan setakat letak satu background, lepas tu dah siap. Okay, buatlah cantik-cantik sikit. Okay, letaklah background, so gambar lah. Okay, ada animation lah. Okay, so the more things you do to it, lagi cantik dia nampak, lagi high your mark is. Okay, and then dekat bahagian ni lah yang I tengok cukup ketak you punya elemen tu. Ada teks, ada grafik, ada sound, ada video, ada animation. Semua ada I bagi markah penuh. Alright. Okay, multimedia elements are visible. Okay, maksudnya ini in terms of your design jugalah. Okay, sesuai tak font yang you gunakan. Okay, color scheme you gunakan, size, style. Now, ini sangat penting bila you buat kerja as a group. Okay, keep in mind, I tahu setiap seorang dia punya creativity dia lain-lain. Tapi apa you buat adalah you developing satu application yang sama. So maksudnya semua orang bekerjasama untuk siapkan satu benda. So you punya design tu kena lebih kurang dalam the same quality. Okay, jangan sekejap satu page ni buat konsep Avengers, tiba-tiba sebelah tu buat konsep bunga-bunga pula. Okay, so tak kena lah. So make sure design yang you buat tu akan kena with each other. Jangan nampak sangat lah yang ni seorang buat lain, ni orang buat lain. Okay? Alright. And then all interfaces are user friendly. Alright. So make sure bila I guna you punya application tu senang nak guna lah. Okay? Contoh button. You nak buat home button. Okay? Soalnya home button orang buat icon yang gambar rumah tu kan. So bila tekan tu orang tahu lah tu home button. Kalau you pergi buat button tu gambar smiley. Okay? Then I will be like, smiley ni untuk apa? Okay, so maksudnya dia kurang user friendly sikit kat situ. Okay, and then contohnya okay lagi satu, page. Okay, ada juga whereby you buat kan you punya sitemap tu kan, alright? So you linkkan daripada page ni ke page ni. Tapi bila pergi ke page tu dia stuck kat situ. I nak tekan back pun tak boleh. Sebab you tak letak back button tu. So macam mana I nak pergi ke belakang? So I kena pangkah balik application tu, buka balik. Okay, so make sure
the linking of each page tu kiranya works lah, macam as a whole. Tak payahlah tiba-tiba lepas tu macam mana nak pergi balik kat belakang, kena pangkar, buka balik. Okay, that's not a good way of doing your application lah. Make sure it is user friendly. Okay. Alright, and then interactivity. This is how you do your navigation. Okay, tekan button tu semua works properly. So make sure linking button semua works properly. Okay, navigation is easy and understandable. Maksudnya yang tadi I cakap lah. Okay, semua button ni I tahu ni untuk apa. Back button yang mana satu. Okay, nak pergi home I tahu mana satu. Alright, there are user interactivity elements. Yang ni bahagian ni I akan tengok cara you buat macam mana nak cakap the interactivity of your application itself. Contohnya kalau you buat game, okay, beza antara satu projek yang hanya ada teks. Contohnya I buka page ni kuat teks, I buka page ni setakat tekan-tekan macam tu je. Okay, whereby lagi satu projek ni dalam tu mungkin ada game. Okay, so lagi banyak benda yang user boleh buat dalam tu. Okay, that is in terms of user interactivity. The more things that the user can do inside there, okay, lagi tinggi lah you punya markah. Alright. Okay, then we go into content. So content ni, okay, multimedia contain all required elements. So kalau you follow semua benda yang I nak, ada video dalam tu, okay, design semua okay, alright, content semua cukup, okay, then you get a high mark there. Okay, information is relevant and interesting. Alright, I tahu whereby certain student dia just nak letak information. So pop dia letak satu paragraph kat dalam tu. Okay, you rasa I nak baca ke satu paragraph panjang-panjang tu? Alright, so make sure apa benda yang you letak dalam tu, pastikan dia interesting juga untuk dibaca. Alright, so benda yang tak perlu letak, tak payah letak. Benda yang you nak bagi user baca, you letak dekat dalam tu. Okay, design elok-elok, letak dalam table ke, bullet points ke. Jangan semua benda teks satu paragraph je setiap page. Alright. Okay, students have used correct punctuation, grammar, spelling, complete sentences. Ini pun silalah check juga. Selalunya yang ni student akan kurang markah bila I tengok title pun salah spelling. Okay, nampak sangat you buat cincai. Okay, so make sure benda yang you letak dalam tu you baca betul-betul. Alright. Alright, students have labeled necessary video, graphics, maps for further understanding and better organization. Ini maksudnya konten-konten yang you letak dalam tu, I tahu untuk apa. Contohnya you buat gallery kan. Okay, certain student dia suka buat gallery. So dia okay, boleh tekan button ni buka gallery. And then keluarlah banyak-banyak gambar. Pasal I nak buat apa? I tengok je ke gambar macam tu. Okay, labelkanlah gambar tu. Okay, contohnya gambar ni apa? Poster for promoting benda entah. Okay, ini untuk apa? Video ni untuk apa? Okay, jangan main letak je. Okay, make sure that the user knows each of those things yang you letak tu untuk apa. Okay, semua tu information. Alright. Okay, students have used the majority of original artwork, animations, video graphics, sounds and so on. Kat sini pun application pun how you design pun I akan tengok you buat sendiri design tu ataupun you main letak je background. Okay, so nanti bila you present, okay, you nak tahu, you nak bagi tahu ni apa tu, this is your original work, cakaplah waktu presentation tu. Okay, the design of this page, I designed this 100% myself, contohlah. Okay, you boleh cakap macam tu. So I know that bila I tengok your application, oh dia ni design sendiri, dia tak ambil design orang lain, contohnya. Alright. Okay, lastly, project is delivered with all required files. So pastikan semua benda yang ada dekat dalam Google Drive tu cukup lah. Okay, dalam Google Classroom cukup. So kalau you bagi semua benda yang I perlukan, I bagi penuh. Alright, kalau tak cukup, kurang markah lah kat situ. Okay, overall synthesis of the presentation. So ini akan tengok you punya demonstration. Kalau you punya demo tu, I faham. Okay, I tak ada question mark sebab kita tak ada Q&A kan. Alright, so I tak ada soalan nak tanya, I tengok je, oh I faham semua benda you buat. Okay, full mark. Alright, so make sure the way you explain how you develop your application is also important. Alright, so itulah the explanation okay, that I want to give regarding your project presentation. Alright, so ada apa-apa tak yang you nak tanya I? Anything that you want to ask? Because this is our last class together sebelum you submit you punya project. So this is the right time for you to ask if you have any question. Anybody have any question? Ada soalan tak? Anybody? Are you guys all able to do it? Dah cuba try buat dah?
Ada orang tak? Tak ada orang ke? Baru cuba-cuba sikit, Miss. Baru cuba-cuba sikit. So far so good. Okay. So Is there- far okay. So far okay. Okay sikit. Okay. Okay sikit. Sikit tu kenapa tak banyak? Kenapa tak okay banyak? Anybody have a problem tak yang you nak tanya? Have you all sekejap you semua dah tengok dah the demonstration yang I bagi dekat Google Classroom tu? Dah tengok dah? Contoh. Dah. Alright. So yang I bagi tu are some of the, I wouldn't say like great lah dia punya application. Tapi it was like out of the batch yang I ajar for the few classes yang I ajar, itu yang paling okay lah yang I nampak. So itu yang I bagi dekat you all. Alright. So contohnya sekejap I share screen balik. Contohnya kat sini kan interactive application. If you take a look here, this one I would say dia punya design dia is quite good lah. Okay, kalau you tengok this one, okay, the reason why I give you this one, dia punya their group got a high mark in terms of interactivity. Sebab kalau you tengok dia punya application dia ada game yang kita boleh mainkan lagu bila tekan-tekan video, tekan-tekan button tu. Okay, so dia nak buat macam as if ada piano lah. Alright, so dia punya group in terms of interactivity, they got quite a high mark for it. Tapi in terms of design, kurang. Okay, sebab dia punya, I tengok dia punya button placement of the text pun tak betul. Okay, so make sure every single element you letak dalam tu, text itu pastikan font dia betul lah. Contohnya bila you bagi daripada kawan you bagi kat kawan you sebelah kan. Contoh kawan you tak ada font tu, tanyalah dia you guna font apa. Okay, install font tu. Alright, sebab dalam video ni bila dia buat demo, nampaklah itu font yang macam missing font. So dia main ambil je font mana-mana. Okay, so benda macam tu pun you kena tengok juga. Alright, so in terms of this one, I like it sebab dia punya interactivity is okay. Alright, semua elemen ada, design dia pun cantik. Alright, yang ni I think it's okay sebab dia punya all the information is there, but in terms of design tak berapa sangat. Okay, but the project presentation is quite clear lah. I rasa cara dia explain dia punya project dia tu. Okay, so you boleh refer to these demonstration to get a rough idea apa yang I nak you buat. Okay, alright. So ada apa-apa nak tanya tak? Sebab I rasa I nak buat a quick class je sebab I nak explain kat you all je apa benda project ni and so on. Ada apa nak tanya tak? Anything else you want to ask? Take this opportunity. Ada? Nope. Ryan tak ada benda. Okay. Orang lain? So far so good class? Did you Okay, Miss. okay, are you enjoying this subject? Okay tak subjek multimedia? Okay, Miss. So far so good. So far so good. So lepas ni boleh ada yang berani nak buat poster untuk orang luar ke? Ada? Tak ada? Tak ada siapa yang berani? Tadi Saufi kata je nak buat poster luar. Wah, hebat ni. Siapa? Saufi? Okay, so basically I hopefully lah by the end of this kita pun dah habis kan. I pun dah ajar you the basics. Apa yang I tried to teach you the basics. Okay, sebab nak cakap budak matematik perlu ke belajar multimedia kan? Orang tanya macam tu kan, Miss kita perlu ke belajar multimedia ni? Memanglah when it comes to your job scope mungkin tak perlukan multimedia. Tetapi multimedia ni skills yang kalau you ada bagus. Okay, sebab along the line sometimes you nak buat logo untuk report pun sometimes you kena gunakan Photoshop. Okay, you nak just buat design bodoh-bodoh pun you kena gunakan Photoshop. Okay, you nak edit video, let's say boss you suruh you buat, tolong buatkan video untuk raya hari tu, you kena belajar buat editing. Okay, so basically just from this
subjek, bukannya membazir you belajar. Okay, everything is ilmu. So apa yang you've gained from this subject are skills. Okay, teori pun, okay, you daripada teori yang I ajar you tu pun you dapat figure out, oh gambar, oh bila dekat laptop ni kita tahu, oh gambar ada banyak jenis. Kalau I ambil gambar daripada kamera, itu adalah bitmap. Okay, so bila bitmap, bila kita besarkan sangat, dia pecah. You tahu kenapa gambar tu pecah, sebab you dah belajar dia punya teori. Okay, so macam nak record audio pun, okay, ada MIDI, ada digital audio kan. So bila MIDI, you boleh gunakan MIDI keyboard. Alright, so all of those are ilmu. Okay, mungkin you rasa tak penting untuk you sekarang, tapi itu are information yang skills. Jadi kalau ada, baguslah. Mungkin in the future, okay, mungkin you tak nak jadi a mathematician ke, you nak buat business multimedia ke, pun boleh, tak ada masalah. Alright, so these are all skills that I tried to teach you lah. Alright, so hopefully, since this is our last class, okay, I just want to say, I know that online learning is not the easiest sebab kita tak dapat nak berjumpa face to face kan. So, bila I nak tanya dalam group pun macam, you all pun respon je tak respon kan. So hopefully video-video yang I bagi tu you all faham lah, okay, and then absorb everything, and then apa lagi I cakap kalau ada information yang you perlukan extra, ada banyak benda you boleh search online, okay, you nak tanya I pun tak ada masalah. Alright, ada yang bertanya, okay, ada juga yang tak bertanya. So jangan segan-segan, I tak marah pun bila you tanya, I try to help. Okay, sebab sekarang ni kita belajar online, I tak tahu you boleh ke tak sebenarnya buat ni. That's why I tengah tanya. Onion. Did I? Jap. Okay, I'm back, right? Sekejap Okay. Okay, can you all hear me? Boleh dengar tak? Yes. Yeah. Inilah I tak suka buat kelas live tau. Dia tiba-tiba hilang. Kesian you all. Tiba-tiba macam, mana Miss hilang? I banyak kali macam tu. So, internet I tak berapa okay sangat, I guess. That's why I terkeluar. Alright. Okay, where was I? Penat je I bebe tadi. Apa I cakap tadi? Aku tak ingat I cakap apa. So basically, alright. So hopefully apa yang you belajar ni tak disia-siakan lah, alright. So it's a skills that needs to be learned for you to have in the future. Okay. So apa lagi You ada soalan tak nak tanya? I asked for the last time. Do you have any question that you want to ask? Today is just a quick class lah. Sebab kita pun sudah cover everything kan. So, do you have anything else you want to ask, class? Anything you want to say or ask? Tak ada? Senyap je? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, maksudnya everything is clear. Okay, so hopefully you are able to submit apa yang I minta. Senyap tanda setuju. You all memang macam tu kan. So kalau senyap tanda setuju, I berhenti kat sini je lah. Okay, but before that, I will give you guys the attendance. Okay, so ada 3 kelas kan. So I can bagi you link for each classes. So I want you to buka your chat tu. So this is for class F. Okay, class F yang ni. And then class G is this one. Okay. And then, did I give the wrong link? Class? Wah, saya salah bagi link lah. Sekejap.
Okay, I give you the wrong link. Scrap yang tadi tu. Class F. Okay, this is the right one. Class F, this one. Class G. This one. And then class H is this one. Okay. Alright. So FGH semua ada kat dalam ni. Okay. Alright. So ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Betul tak ada? So I will open up this attendance list. Tak ada. Okay. So I will open up this attendance list for around 5-10 minutes. Okay. Then I akan tutup lah. Alright. So kalau you ada soalan lagi, bersuaralah kat dalam group ataupun you boleh message I. Okay. So tak ada dah lah kot. So tak ada apa-apa. Then I will end the class today lah. Alright. So it was nice knowing all of you. And bye-bye. Selamat Hari Raya Haji in advance. Alright. Yang stress-stress tu, okay, you all ada dengar kes kan yang student UiTM tu kan. Kalau yang stress-stress tu, berceritalah. Okay, don't just keep it all to yourself. Okay, sebab kadang-kadang ni stress ni boleh, I pun terkejut juga sebab bila I dengar sampai death kan, sebab dia leads up to the brain. Dia punya blood vessel tu dia pop sampai ke brain tau. Okay, macam I punya adik dulu actually, my sister waktu dia belajar, dia sekolah asrama penuh kot before this. And then dia tak ajar sampai ke brain, tapi masalahnya bila dia stress, dekat kaki-kaki dia tu kan dia punya macam blood vessels dia macam pecah tau. Itu sebab stress. Okay, so I nak bagi tahu stress ni boleh leads to a harm. Okay, so bila you stress sangat, I tahu banyak benda nak kena buat, ada banyak subjek, ada banyak project and so on. Okay, one step at a time. Okay, kalau you rasa stress, take a breather sekejap, rehat sekejap. Okay, rehat sekejap, buatlah something, borak dengan family ke apa, cerita, jangan semua benda you keep it all to yourself. Okay, sebab benda tu can eat you up, you dalam otak you sendiri. So I tak tahu macam mana your body works, tapi dia tak boleh tampung you punya stress itu sampai you punya blood vessel you tu boleh pecah. Okay, so I tak nak semua sampai macam tu lah. Okay, projek kita ni I bagi group project. Okay, that's why I cakap, kalau you rasa planning itu terlalu besar, tak mampu nak buat, lessen it. Okay, we must work smart. Okay, of course kita kena work hard, tapi it's better for you to work smart. Alright, manage your time properly. Kalau rasa tak mampu buat, come up with a plan B. Okay, ada masalah, discuss dengan you punya group mates. Okay, ada masalah lagi besar, tak mampu nak solve with your group mates, you can ask me. Okay, ask your lecturer. Okay, jangan simpan senyap seorang yang tak tahu apa-apa, bila time nak hantar tak ada bendanya. Okay, ataupun you stress, tiba-tiba hilang ke mana entah. Alright, any problem, you can always talk about it. Alright, boleh kelas? Okay? Boleh. Alright, so I dah habis bebel lah kot. Dah lama tak jumpa korang ni kan. So I guess that's it. Alright, so I'll end the class here. So goodbye then. Assalamualaikum. Bye bye everyone.